Guys, ito yung ano ng Rui accommodation. Malaki din. Meron pa doon. Ano pa dito? Kutin natin. Malaki to. Yan. Meron pa dyan. Tsaka yung bubong niya is pawid guys. Parang anahaw. Kasi malalapad eh. Hindi naman nipa yan eh. Yan. Tapos binalutan ng ng fishnet. Yan kulay black. Para pag lumakas ang hangin, hindi siya masira ng hangin. Yan guys. Dito naman yung smoking area din. Gusto mag-inom dyan. Yan. Ito yung duyan nila guys. Yan. Yan, pwede kang dyan, yoga. Yan. Yoga area nila dyan. Yan, individual room guys. Yan. Individual room. Okay, guys. Index ko lang dito yun sa sa may rustic row accommodation.